ମୁଁ ଅଙ୍ଗିତା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭିକୁ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କାଙ୍କଦିଆ ଗାଁରେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କାଙ୍କଦିଆ ଗାଁର ସୌଦାଗର ଜେନା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। समस्या कौन मु रिहाबिलिटेशन स्कीम रे 4 डिसमिल जगह पाई 4 डिसमिल जगह पर मु फेब्रुआरी 22 तारीख ठार कार्य आरंभ कली। कार्य मोर निमटाल पतन गला पर मु छात बाड़ेली माने निमटाल बाड़े सारी जो शटरिंग करागला से माने गोटे केस कले मो ना मत डाकिले नायक बाबू मुझे पहुँचली मत अपर पक्ष निर्मला जेना प्रतिमा जेना सातुकी जेना से मोनार केस कले मु जा देखा कले नायक बाबू पचारे कौन पाइप पाइप छाड़ी दे खोलिक बाहर कर देछ मैंने आज्ञा जो बाली भरा है मो घर भितर से जेसीबी सुंडार से उठी पड़ी मुझे खोली बाहर कर जाओ से आसिली आसला जो आम आरंभ कलु माटी पकईलु ये खाल हो जाता पानी जमला जो माटी पकईलु से माने कौन कले ना पुनर्बार जाए तहसीलदार पाखे पहुँचले। तहसीलदार 25 थर गोटा नोटिस कले आमको ये कार्य बंद करने आम तहसीलदार को कहते 29 थर जाए देखा कलु। देखा कला से कहले कौन है तुम तो कागज पत्र सब देखो ठीक ठाक अच्छी मु खाली 9टा ରୁ 9:30 भितर जाके पहुँची पहुँचला जदि तुम लीगाल थी ताल मुझे तुम परमिशन दे आसबि तुम कार्य आरंभ कर आउ तहसीलदार आसिले ना का चापर रही आम भी से कथा कहीपर ना कि बारंबार आम प्रतिदिन दौड़िलु तहसील ऑफिस की तहसीलदार आभेलेबुल है आम जो न्याय न पाइलु आम कलेक्टर द्वारस्थ हेलु। कलेक्टर आमर कागज पत्र देखला गोटे ऑर्डर कले छात पकड़ापी आईआईसी एवं तहसीलदार आमको कोऑपरेट करेंगे आम छात पकड़ू किंतु सी कोऑपरेट करने स्थले आमको धमक दौरान मुझे 29 थर आईआईसी राजनगर आईआईसी जो देखा कली मैंने जो मो घरे पशि भंगारुजा कले जो देखा कली से कहले तुम कहीं 10 तारिख आसिल ना फाइनाल थी 10 तारिख फाइनाल थी सर गाँव में गाँव भद्र लोक बसता फाइनाल आईआईसी मत कहले कलेक्टर ऑर्डर आईसी देखैतिले। हाँ कलेक्टर ऑर्डर आईसी देखैछु आईसी मो सामने पहुँचुले मत कहले तुम कहीं आसिल गाड़ी शिखला धरच देखिए से ऑर्डर को चिरिक फोपाड़ दी ऑर्डर को 2 हाथ मोड़े मोड़ला भिजुआल को अनैले मुझे कहले सर मुझे किसी कहली कहला हाँ तुम जाओ जाओ जो कलेक्टर ऑर्डर करें मानवा बाध्य मु इनक्वारी कलापर जाकि डिसीजन नेबी कही आम आसिलु एवं चाहते मोर सब मेटेरियाल्स पदार पड़ी नष्ट हो तार क्षतिपूरण किए दब मु चाहूँ मोर छात पड़ो घरटा पूर्णांग हाँपे मुझे चाहूँगी किंतु से कोऑपरेट आईआईसी न करके मोर ये कंट्राक्ट को आज धमक देते केते तल स्तर को आईआईसी खसी कंट्राक्ट को आज धमक देते तू जी कम करने तो पहाड़ हम। तेबे आपण माने शुणुथिले किपरि सौदागर बाबू तांकर प्रतिक्रिया रखुथिले जे 25 वर्ष तळे हंसुआ नदी माडी आसीबारु तांकर घर हंसुआ नदी गर्भरे लीन होई जाइतिला एवं सेतबेलर तहसीलदार 25 वर्ष तळे तांकू 4 डिसमिल गोटे पट्टा देइथिले पैसा अभावरु सेतबेले से तांकर घर निर्माण कार्य करि पारि नथिले 4 वर्ष तळे सेही जागा रे से माटी पके ढियो बांधिथिले एवं गत वर्ष से तांकर घर कार्य करी अधा घर काम करथिले एवं ए वर्ष सन्ट्रिंग पट्टा बाडेइथिले एते दिन बीती जाइथिले मध्य जेउ 3 जण कांकदिया गाँव जेउ 3 जण तांकर ठिकरा बाउंस को टाणी नै जाइछन ताको बोही नै जाइछन ताको फपाडी दैछन सेमानक विरुद्ध रे राजनगर पुलिस कौनसी प्रकार कार्यानुष्ठान नै नै एवं आपण माने ऑडियो सुनंदु किपरि राजनगर आईआईसी राजमिस्त्री मानकु मना करछन तांकर छात कार्य आरंभ करिया पई। हेलो ए जो तुम कॉन्ट्रैक्टर कहछो कि थानारो आईआईसी कहथले आज्ञा सर नमस्कार। नमस्कार हाँ से काम कर कि हमर कांकदिया रे काम चलछि एबे काम चली एबे करछो ना ना काम बंद कर एबे काम बंद करो से ऑर्डर हेची कलेक्टर सर ऑर्डर करछंदी जे पुलिस प्रोटेक्शन रे काम हबो आगे सेठी गंडोल होबार यथेष्ट संभावना अछि तहसीलदार भी मना करछन काम करिया पई मु भी आईआईसी हिसाब रे तुम कहूची तुम काम करनी गंडोल फंडोल होबार संभावना अछि
ଆଉ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଲେ ତମେ କାମ କରିବ। ସୌଦା ସାର୍ କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ସୌରା ସାର୍ ଯଦି କହିବେ ତମେ କହିଦବ ମତେ ଆଇଆଇସି ଫୋନ କରିକି ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ଛିଡା ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ସୌଦାଗର ସାର୍ ଯଦି କହନ୍ତି ତମେ ଏ କଥା କହିଦବ। ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମନା କଲି ମାନେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଅନୁରୋଧ କରିବ ତମକୁ ଆଗେ ବାଡେଇବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଅଡିଓ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ କିପରି ଆଇଆଇସି ମନା କରୁଥିଲେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆଇଆଇସି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ବଡ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଡ, କାହାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ, କିଏ କାହା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଆମେ କିପରି ସୌଦାଗର ବାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଇଆଇସି କିପରି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ସେପଟେ ନୋଟିସ ଦଉଛନ୍ତି ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ତେବେ ପଇସା ଅଭାବରୁ 3-4 ବର୍ଷ ହବ ସେ ତାଙ୍କର ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ନିମିଟାଲ ପତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟା ବାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ସଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟା ମଧ୍ୟ ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଡ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଁର ସେହି କଙ୍କଦିଆ ଗାଁର 3 ଜଣ ନିମା ଜେନା, ପ୍ରତିମା ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ 3 ଜଣ ମିଶି ସେହି ସଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟା ଯୋଉ ବାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଠିକରା ବାଉଁଶକୁ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଏବଂ ସେଇ ବାଉଁଶକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ସେଇ 3 ଜଣ ସେଇ ଗାଁର କଙ୍କଦିଆ ଗାଁର ସେଇ 3 ଜଣ ନିମ ଜେନା, ପ୍ରତିମା ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ 3 ଜଣ ମିଶି ସେ ବାଉଁଶକୁ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଉଁଶକୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। अरे काहे नहीं फपाड़छ कहल काहे नहीं फपाड़छ बाहर करिकी फपाड़ुचंती आउ जने घर भितरु बाहर को फपाड़ुचंती। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୌଦାଗର ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ 23 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ଘର ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ 24 ତାରିଖରେ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ତହସିଲଦାର ଏହି ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଚରା ସୌଦାଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଙ୍କଦିଆ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଅଙ୍କିତା, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।